السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن اليوم في درسنا 29 من سلسلة قراءة حروف اللغة الفرنسية، يعني قراءة الحروف يعني نطقها بطريقة صحيحة، وقراءة الكلمات قراءة صحيحة مضبوطة، كذلك قراءة وتعلم معنى الجمل. إذن في هذا الدرس سوف نتعامل مع حرف، أو يعني هنا الحرف نقصد بالحرف أو الصوت آغ إي. هاد كما قلنا غير ثابتة، إذا كانت وسط الكلمة تنطق نقدروا نقراوها أما إذا كانت في آخر الكلمة هنايا متبوعة تتكون إي، تقرأ إي. إي Regarde la ferme. Regarde la ferme, sa porte bleue, ses murs gris. Regarde la ferme يعني انظر إلى المزرعة. Sa porte bleue يعني بابها أزرق. Et ses murs gris وحيطانها يعني gris في اللون الرمادي. إذن sœur سي اللي كانت في آخر الكلمة تقراوها سي. Faire pour mur vers gare. La grosse poule cherche des vers dans l'herbe. La grosse poule cherche des vers dans l'herbe. عندنا la grosse poule يعني الدجاجة الكبيرة تبحث في الربيع على des vers. عندنا le car bavard, la barbe, le buvard et les tares. إذن le car bavard تعصر, la barbe اللحية, le buvard et les tares الوقت متأخر et les tares. La ferme, le fer, le ver, le serpent, la mer verte. يعني هنا الحروف كاملة كانت تنطق la ferme, le fer, le ver, le serpent يعني الثعبان, la mer verte يعني البحر الأخضر. finir, salaire, tonnerre, salaire, tonnerre, venir, partir, finir, grandir. هادو حروف يعني أغلبها من الحروف. عندنا فينير فيرب انتهى أو أنهى، صالير يعني جعل شيئا متسخا، تونير أخذ، فينير جاء، بارتير ذهب، فينير عقب، غروندير كبر. le mur, la soupe et sert la table. La soupe et sert la table يعني الحساء موجود على المائدة أو فوق المائدة. des vins purs يعني مشروبات كحولية pure يعني خالصة. or la porte الباب. dormir يعني ينام. apporte sortir خرج. frappe fort اضرب بقوة. un ver de terre, un serpent dans l'herbe, un rat serre le mur. Ce matin, René est arrivé en retard à l'école. هذا الصباح روني وصل متأخرا إلى المدرسة. il est bavard إنه صرصار. il est bavard. voici papa va ouvrir la porte. اذهب وافتح الباب. ferme la porte doucement. أغلق الباب بهدوء. une carafe en verre, une montre en or, une porte en verre. Ne touche pas au charbon مينا. tu vas salir ta robe يعني لا تلمس دي charbon يعني الكربون يعني الفحم. مينا tu vas salir ta robe يعني ستجعلنا يعني فستانك متسخ. Le père de Bernard est allé à la ville.
il a pris l'autocar. Il a pris l'autocar, يعني le père يعني أبو برنار ذهب إلى المدينة. il a pris l'autocar يعني أخذ l'autocar يعني استعمل l'autocar يعني السيارة شخصية. Bernard a perdu son cartable. Bernard a perdu son cartable. Il le cherche partout. Il le cherche partout. Bernard a perdu son cartable. يعني Bernard أضاع محفظته. Il le cherche partout. يعني بحث عنها يعني هاد لو تعود للكارطابل. Il le cherche partout وبحث عنها في كل مكان. Grand-père a une barbe blanche. Grand-père a une barbe blanche. يعني الجد أو جدي لديه barbe لحية بيضاء. Papa n'a pas de barbe. Papa n'a pas de barbe. يعني أبي ليس له لحية. Chut, ne parle pas si fort. Chut, ne parle pas si fort. يعني اسكت أو لا تتكلم بصوت مرتفع. Bébé va dormir. سينام الطفل. بيبي الصغير. Bébé va dormir. Bébé dort. Bébé va dormir. سينام. Bébé dort يعني ينام وبدأ ينام. Or, art, ur, i, le mur, la ferme, le car, la porte. الصفحة الثانية فيها الكلمات التي ينبغي أن نتعلمها ونحفظها ونكررها باستمرار حتى نغني رصيدنا اللغوي في اللغة الفرنسية. عندنا لا مارميت. لا مارميت. لا مارميت يعني التي نطبخ فيها الغداء والعشاء. المارميت. عندنا لو سيربون. لو سيربون ثعبان. لو rat est mort. لو rat est mort الفأر ميت. لا tortue السلحفاة. لا tortue السلحفاة. Le forgeron. Le forgeron. Le forgeron. Le cerf. Le cerf يعني هذا النوع من الغزال بهذا القرن تاعو المتجدر. عندنا لو مارتو المطرقة. لو مارتو. لو مارتو. ان مور. ان مور هو الحائط. ان مور. Le village, la petite ferme, cherche l'herbe. Le chapeau, le champ de l'eau partout. يعني الكلمات ينبغي حفظها التي هي في الإطار الأصفر. Le village القرية الصغيرة. La petite ferme يعني الضيعة الصغيرة. La petite ferme أو المزرعة الصغيرة. Cherche يبحث أو بحث. L'herbe هو العشب. Le chapeau. Le chapeau نوع من كاسكيطات. Le chapeau. Le champ الحقل. Le champ de l'eau. De l'eau تاع الماء للماء. Partout في كل مكان. La petite ferme. La petite ferme. Serre l'image, tu vois une petite ferme. Serre l'image, tu vois une petite ferme dans le village de René. يعني على الصورة ترى أنت ترى petite ferme مزرعة صغيرة dans le village de René في قرية غوني. Les fenêtres sont ouvertes. Les fenêtres sont ouvertes يعني النوافذ مفتوحة. Il y a une grosse poule dans l'herbe. Il y a une grosse poule dans l'herbe. وتوجد دجاجة كبيرة في الربيع. Elle cherche des vers وتبحث عن الديدان. Des vers. On voit des fleurs partout. On voit des fleurs partout. On voit des fleurs partout. يعني يرى الورد في كل مكان. Une dame prend de l'eau à la pompe. Une dame prend de l'eau à la pompe. يعني هناك سيدة تأخذ الماء من المضخة. Il a un grand chapeau. Il a un grand chapeau sur la tête. Il a un grand chapeau sur la tête يعني ولديها قبعة كبيرة على رأسها. Le chapeau. Il a un grand chapeau sur la tête يعني لديها يعني قبعة كبيرة على رأسها. La dame en robe bleue devant la porte. C'est la grand-mère de Rémi. يعني السيدة بالتنويرة الزرقاء devant la porte أمام الباب. C'est la grand
c'est la grand-mère de René, هي جدة ريمي. As-tu vu le cheval? As-tu vu le cheval? Il n'est pas là. Il n'est pas là. هل رأيت أو هل ترى أين هو الحصان؟ إنه ليس هنا. Il n'est pas là. Il n'est pas là. لا يوجد هنا. Il est parti ce matin au champ. Il est parti ce matin au champ. يعني ذهب إلى الحقول. Avec la voiture, il va revenir à midi. Avec la voiture, il va revenir à midi. يعني ذهب مع السيارة وسيعود في منتصف النهار midi. Il va revenir à midi. سيعود في منتصف النهار midi. Et Rémi, وماذا عن Rémi? Rémi est à l'école. Rémi est à l'école. Et Rémi, وماذا عن Rémi? يعني أين هو Rémi? Rémi est à l'école. Rémi يوجد في المدرسة. Comme tous les enfants de 8 ans. Comme tous les enfants de 8 ans. يعني كباقي مثل كل الأطفال الذين يبلغون من العمر 8 سنوات. Jeu de lecture silencieuse. Cherche dans la colonne de droite ce qui convient. يعني عندنا 5 جمل. Nous avons 5 phrases هنا 5 جمل. وعندنا بعض الاقتراحات التي ينبغي أن نكمل بها الجملة. Le mouton mange des souris. À table, je vois de l'encre. Le chat mange de l'herbe. Papa boit du jus de citron. Le lapin mange une carotte. يعني de l'eau, de l'herbe, des cafés, des souris, des carottes. Le mouton mange de l'herbe. يعني الخروف يأكل العشب. À table, je bois du café. أشرب القهوة. Le chat mange des souris. يعني le chat يأكل الفئران. Papa boit du café كذلك du café. هنا je bois de l'eau. Le lapin mange une carotte. Le lapin mange une carotte. يعني الأرنب تأكل الجزر. إذن هكذا نكون قد أنهينا درس اليوم. السلام عليكم.